Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Ligana Sabila. I'm from TBIG 21. I want to explain about mastering the language of business. VCAP stands for vocabulary, conversation, action, and business. It encompasses the essential components of communicating effectively in English for business purpose. VCAP adalah singkatan dari kosakata, percakapan, aksen, dan bisnis. Ini mencakup komponen penting dalam berkomunikasi secara efektif dalam bahasa Inggris untuk tujuan bisnis. The importance of VCAP for business. Global communication. VCAP facilitates seamless communication with international client partners and colleagues, expanding business opportunity and fostering global collaboration. Komunikasi global. VCAP memfasilitasi komunikasi yang lancar dengan klien, mitra, dan kolega internasional, memperluas peluang bisnis, dan membina kolaborasi global. Professional image. Strong VCAP skills project professionalism and competence, building trust and credibility with stakeholders. This can lead to greater success in negotiation, presentation, and client interaction. Citra profesional. Keterampilan VCAP yang kuat memproyeksikan profesionalisme dan kompetensi, membangun kepercayaan dan kreativitas dengan para pemangku kepentingan. Hal ini dapat membawa kesuksesan yang lebih besar dalam negosiasi, presentasi, dan interaksi klien. Competitive advantage. In today's globalized economic, VCAP is a key differentiator, enabling business to stand off from the competition and thrive in a deserved market. Dalam perekonomian global saat ini, VCAP adalah pembeda utama yang memungkinkan bisnis menonjol dalam persaingan dan berkembang di pasar yang beragam. Understanding business English. Formal tone. Business English use a formal tone and precise language, avoiding slang and colloquialism. It emphasizes clarity and professionalism. Nada formal. Bahasa Inggris, bisnis menggunakan nada formal dalam bahasa yang tepat, menghindari bahasa gaul dan bahasa sehari-hari. Ini menekankan kejelasan dan profesionalisme. Specific vocabulary. In it incorporates specific terminology related to finance, marketing, management, and other business functions. A strong grasp of these vocabularies is crucial for effective communication. Kosakata khusus. Ini menggabungkan terminologi khusus yang terkait dengan keuangan, pemasaran, manajemen, dan fungsi bisnis lainnya. Pemahaman yang kuat tentang kosakata ini sangat penting untuk komunikasi yang efektif. Cultures awareness. Understanding culture, nuance, and appropriate business etiquette in different regions is essential for effective intercultural communication. Kesadaran budaya. Memahami nuansa budaya dan etika bisnis yang sesuai dengan berbagai wilayah sangat penting untuk berkomunikasi terbudaya yang efektif. Active listening. Active communication involves actively listening to understand the speaker's message, asking clarifying question, and providing constructive feedback. Mendengarkan aktif. Komunikasi yang efektif melibatkan mendengarkan secara aktif untuk memahami pesan pembicara, mengajukan pertanyaan klarifikasi, dan memberikan umpan balik yang membangun. Essential vocabularies in business. Finance.
profit, loss, revenue, budget, investment. Kosakata penting dalam bahasa Inggris bisnis, keuangan, untung, rugi, pendapatan, anggaran, dan investasi. Marketing, brand campaign, target audience, sales, promotion. Pemasaran, merek kampanye, target audience, penjualan, dan promosi. Manajemen, meliputi leadership, strategi, tim, project, delegate. Pengelolaan, meliputi kepemimpinan, strategi, tim, proyek, delegasi. Negotiation, agreement, compromise, deadline, concession, terms. Perundingan, meliputi perjanjian, kompromi, batas waktu, konsesi, dan ketentuan. Effective conversation in business context. Number 1, active listening. Paying close attention to what others are saying, demonstrating understanding, and asking clarifying questions. Percakapan efektif dalam konteks bisnis. Nomor 1, mendengarkan aktif. Memperhatikan baik-baik apa yang dikatakan orang lain, menunjukkan pemahaman, dan mengajukan pertanyaan klarifikasi. Nomor 2, clear and concise language. Using precise vocabularies, avoiding jargon, and structuring sentence logically for easy comprehension. Nomor 2, bahasa yang jelas dan ringkas. Menggunakan kosakata yang tepat, menghindari jargon, dan menyusun kalimat secara logis agar mudah dipahami. Appropriate tone. Maintaining a professional and respectful tone while conveying confidence and enthusiasm. Adapting tone to the situation and audience. Nada yang sesuai. Mempertahankan nada profesional dan hormat sambil menunjukkan kepercayaan diri dan antusiasme. Menyesuaikan nada dengan situasi dan penonton. Asking question. Encouraging dialogue by asking relevant questions to gather information, clarify understanding, and build rapport. Nomor 4, menanyakan pertanyaan. Mendorong dialog dengan mengajukan pertanyaan yang relevan untuk mengumpulkan informasi, memperjelas pemahaman, dan membangun hubungan baik. Improving accent and pronunciation. Meningkatkan aksen dan mengucapkan. Practice regularly. Allocate time for the dedicated pronunciation practice, focusing on problem areas and seeking feedback from native speakers. Berlatih secara teratur. Alokasikan waktu untuk latihan pengucapan khusus, fokus pada area masalah, dan mencari umpan balik dari penutur asli. Active listening. Listen attentively to native speakers, paying attention to their intonation, rhythm, and stress patterns. Mendengarkan aktif. Dengarkan baik-baik penutur asli. Perhatikan intonasi, ritme, dan pola tekanannya. Use resources. Utilize pronunciation guide, online tools, and language learning apps to enhance your understanding of sound and phonetic. Gunakan sumber daya. Manfaatkan panduan pengucapan, alat online, dan aplikasi pembelajaran bahasa untuk mengingatkan pemahaman Anda tentang bunyi dan fonetik. Record yourself. Record yourself speaking and compare your pronunciation to native speakers and identifying areas for important improvement. Rekam diri Anda. Rekam diri Anda saat berbicara dan bandingkan pengucapan Anda dengan penutur asli untuk mengidentifikasi area yang perlu ditinggalkan.